work. Last June 1, May 30, and work. So 10 May. Okay, so time. So 10 doon ako kasi na-work ito, partner. You pay, what time? You pay, at blue eye, at not man comes if you pay, can be busy. So ako lang explain Charlie about the story sa lahat. Okay. So here have the key for payment sa 6. So mag-start sila work October 2020, so COVID na time. Duha silang COVID. So 10 story. So mag-end na sa work, i-pay ang last na pay sa May 15 to 15. Promise ang COVID sa so pay. And later, so mag-bring saya o na check-in. Send post dated, meaning later pa mag-get ang money. So naka-schedule dire July 26. So next Sunday, 19 man now. So plus 7 days, 26. But get nila dito sa China Bank, get nila dito Monday na. So here, so ang payment sa ila sa 6 years, so almost 7K. So now ako i-explain that one day, if one day 540 ang last na pay of daily. Pero now, pa now. Pero now, 2026. Ako. Okay. Wow, ali oh. Na. So kanina 100 again. 100 again. So times 6,000. Oh, what? 13. Oh. Lagi, rest day man doon. Sunday. So 13 days. 13 days na. So, 13 days. So 0, 15, 0, 5. So, next one. 2 weeks. So, ang pay pass different man kay 500 na kaya ito mo anak 500 yan. So, in 1 month mga 12K ako. So, 6,150. So, 12 2 at 12 3 5,300. So, muna 1 month na salary. So, once we're different, basta almost 9K pay every 2 years. So, first, second, third month. 6 years na. So, 2020. So, end kay 06 2026. End of work. Kaligay tayo din. May na. End of work. So, happy na naliban sa money na later na get kay need man have bank clearing. So, meaning, wait ka 1 day, una pa mag-get. So, hindi na obviously ask to dita, aware na, dita na. Para understand. So, hindi na na 1 day clearing, pero clear naman sa siguro man to Google. Ang detail diri, Google branch. Here man, pa-change man ka diri kayo sa Kalisay branch.
lagi ka na mag-work. So after end sa work sa July 1, when mag-report dito sa Busay na work. 7. July 7. So July 7. What? 7. Hello. June. Oh. Oh. June. Okay. June 7, 7. 2026. Oh. So, when they out dito sa Maya to no? Maya? Maya to dito no? Oh. Maya, what man sa'yo? Burn mo na. Oh, burn my Maya. Burn. Wala. Ah. Sige. Si, Pagaya. Tama ka. Oh. Eh. Ay. Ay. Maya. Oh. So, with Maya is it? Burn. So, then na to, June 7, what man ang Monday? What man ang Monday? Ano? June 7. Na-report na mo dito Busay. So. So, new man ang work. So, new ang work. Ilan nakabok. So, all them dito sa work sa beach. So, wala na. So, last ang maduha. Last ang maduha. So, transfer mo din. So, Busay, wala ang bigong malo. Design niya po landscaping. Tapos people niya po sa house. Sa house or farm. Pila mo kapag dito ang work niyo. 8 person. So, naku kayo. So, what time is it? Okay. Yes. Okay, let's go. Eh. 8 person. Dali. Oh. Okay. 8 there. Mat. But, Eh. Oh. sa not believe, only believe. Zero Out. out to mga Out. lazy. Oh. So, choose na. Oh. Best. Maybe pila, upat. Oh. Limit Okay. na maybe. All. Out time ang schedule sa work. Landscaping niya po. Landscaping niya po. Landscaping niya po. Work on. Pero, send to me ha. Send to me ang new nga work, ang full nga work. Yeah, sure. Sure. So saan sa Brazil ay Kamau. Isin niya po nandiyan. Kamau niya po to. Isin niya po na. Mga Chinese mga rich. Mga Chinese very rich. So here, landscaping 8 ka din. Or but later choose na. Oh. Hindi. No. So more na Wala. siya. Go. Out. At busy, late, absent, ana-ana, ulog, sa pariso natin. Sige na, sige lagi. Oh. So, what man yung work dito sa inyo, no? Oh. Pa? So, mag-need mo plant, talay mo, yung mga tree, or mga flower. No? Bukan pa rin yung work. So cutting sa mga negro na tree. So, more niya po siya rin namin niya po, landscaping. What man to type po, ang katong, sa itong business, what man yung sa Busay. Kung sa itong bar,
What part? Part na hindi part ba? What ba ito? Umigit ka mo ka. What man yung sa na house? Out. House. Sorry. So, woman owner sa house. Other country, paringan? Or kanan? American? So, sa Asian yun, sa Usan, what man ang subdivision? Subdivision. What man yung sa place? Place in Busay. What man place in? Subdivision. Subdivision. Oh, wala. Buwan. Budlakan. Pangar. Oh. Not Busay. Different. Busay. Nihiraman ko sa tops. Oo, wala. Different. Dito na Budlakan. Sa province. Oh. Budlakan. Maybe there other past Miguel. Ambran. Ano? Miguel ba? Hindi anak ni. Saan dito nag-live? Pero nag-work o dito different sa restaurant or sa house o owner o restaurant. So dito guys, sa Bundahan para mountain na na. Mountain dito. Oh. So what time is it also work? 2. Kan. So lunch, where? Bye. Food. Oh. Mag-cook na mo. So maganda na mo. Sipin nila mo. Ato limit. Oh. So dito stay na sa talisay, nakaklupan. So human cook niya dito. Human mo cook niya sa food. So na, sa sibol. Sa man. Kato lang, rice. Rice ra. Kan. And vegetable. Okay. So ibay na mo. So asan mo ba yung vegetable? Dito. Darato ra. Okay. So, good lagyan ko na idea para makasibog namin for future use. So, sa ba itong i-share niya? So, okay na. So, para understand other than na if stop to work, not end of the world, so hindi cry. No, mga pinisibig, how to stay positive. Ano pa natin? Okay. Okay mo dito. Patria. Open ng massage. Then, apply. Patria. Here ka sa church. Then later, have massage. Other massage. SM Seaside. Father Stats. Father Stats ka. SM Seaside. Hindi naman sports. Hindi naman sports nyo. Diba big? Bago. So, nato massage hapon. Exercise. Wait lang. Sarong, hindi pa mag-training. If willing, kahit tayo mag-posigardo, if tayo wala, work, pathaman na work. Ikaw ito ba? Ako ba yung tuligan ba? Ako ba, si pare ko? Ako ito. Tumaan ba? Tumaan ba tuligan nyo? Asan ako nga? How ba? Katong, wala siya, work. Patay siya na again. Habang tayo, continue mo tayo work. Batil ka, if good, Jones ba? How limit, if wala work, batil na dito, father stats, massage, okay na. Para accept other. Kaya different man work. Need man money para sa food. Or sa bills. Para sa pay, sa load, sa cellphone, o electricity, water, o ano. So how man live there? Always na tayo na. Find na. Always think idea. Hindi pa tayo mo. Lazy, late, absent, o nakapagod skill sa work. So how? So where man go? So kung nato open, inform. Sige na. So ano? So call. Sige, accept. Naulugay pa. If long time. Okay, maybe mag-graduate there. Ilan ka mo graduate? Maybe 70. Pila graduate there now, CTO. Pila ka mo graduate? 20, 31. At 31. Kasan. After the work. Wali, puro naman.
Euro man kayo. Sa naman teacher, dagdagan na Dahil, teacher. Para pa man pass, Euro ang best. Ring, limit ra, maybe 10 or 20 versus sa kanil. Ako ng teacher. Or Euro ang teacher. New now, half naman Euro ang teacher, maybe 5. So, dagdagan na. So, accept more na. Sila, foods man sila o katon, hotel, foods, others, diba, vegetables, restaurant, or others, work, dito na accept nga din, diba, kilo, cup, pizza, pizza, diba, or other own sa business. Ayala, an IT park. IT park. IT park. Hello. So, different. Hindi naman lahat. Kraman to lang near Talamban, maybe? Or next sa Talamban. Next sa Talamban nga mountain or Pitos. Ang other pa, where sila live. Near man. So, asa location. Near. Para aware. So, mga aware na to. So, thank you. Thank you for coming today. For happy, yes, Charlie, and learning for sayahan, swimming, para di pag-away, kay ate ang mani. Thank you.